n'o kɛra a bɛ kɛ ni degun ye o tɛmɛnen kɔfɛ ni wajulu bɛna daminɛ a b'a hakili to telefɔni na o de kun do a kɛtɔ bɛ nin ka salama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ka kan ni o ye kisi foli nin ye foli mun barikara ka bɔ ala fɛ k'a di bani adama a yɛrɛ ko ten ko foli ni barikalen don kuran sɔrɔ 24 aya 60 ni kelen donc o foli barikama ni mun bɔra ala fɛ a ko ko an ka to ka ɲɔgɔn fo ni o foli da kan ye donc an bɛ aw fo ni a ye salamun aleykum foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kalo jate bɔ tile boli nɔfɛ o fila o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de kosɔn a ye o fila di k'a kɛ jate bɔ fɛn ye alikuran sura 10 kɔnɔ suratu yunusu aya 5 a ko kalo ani tile bɛɛ dira bani adamaw ma mun kosɔn a ka kɛ jate bɔ fɛn ye u ye o ka wagati jate dɔ n'a ye ani sanw jate a bɛ o kuma kelen de fɔ i ye suratu rahmani kɔnɔ kuran sura 55 aya 5 a ko mɛ jate kɛrɛnkɛrɛnlen de don dɛ o jate kɛrɛnkɛrɛnlen o de nana fɔ k'a ye k'a fɔ montre bɛ yen quoi 24 heures sur 24 dugumakolo bɛ munumunu a bɛ taa a bɛ i yɛrɛ jira kalo tile la a bɛ i yɛrɛ jira kalo la a bɛ tunu u bɛ tunu an na sa kɛ parce que u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de ye jate kɛrɛnkɛrɛnnen nin ye donc nin fɛn fila ye
jate bɔ fɛn ye a sɛbɛnnen bɛ nin cogoya la suratu yasin kɔnɔna na kuran sura 36 aya 38 39 o la o bɛ boli kɔnɔna na o fila mais o tɛ ɲɔgɔn gosi o la an bɛ kalo ta an b'a bila tile boli nɔfɛ n'an y'o kɛ an bɛ bɛn le 16 octobre kalo san 2000 ani san 20 walasa a ka dɔn jate kɛrɛnkɛrɛnlen de bɛ ko ninnu na ani su ani tile u tɛ se ka kelen ta ka kelen bila ko i tɛ jate bɔ ni kelen ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ i b'o fila de di ɲɔgɔn ma o de la dongo i bɛ dongo dɔ sɔrɔ n'i ko k'i bɛ taa ni kalo dɔrɔn ye kalo bɛ tunu wagati dɔ la i tɛ ale ye n'i ma ale ye wajibi bilen i tɛ o jate don jate kɔnɔna na o tɛ wa a bɛ se ka tile 28 kɛ ale bɛ tunu walima tile 29 30 na a tɛ ye a bɛ o don bila 30 ni a b'o bila 31 don de ale bɛ bɔ donc i bɛ jate daminɛ kelen k'a sɔrɔ e panna kelen kan o ma don i ka jate kɔnɔna na o de kosɔn an bɛ to k'a ye an ka sunkalo fɛn ninnu a bɛ ka segin sunkalo ni an ka fɛti ninnu olu bɛ segin kɔfɛ tile 10 san o san o b'a sɔrɔ tile 10 dunna tiɲɛ tɛ voilà o de walasa a ka se ka faamu o de kosɔn an bɛ ka nin fɔ walasa jate ni ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa ni don o don an bɛ tile kalo de ta ka bila tile boli nɔfɛ walasa an ka don o don sɔrɔ donc o hukumu de kɔnɔna na i b'a ye wagatiw bɛ falen bi wagati falennen don an fɛ yan Bamakɔ ka na jate bila fo tile camancɛ bɛ na bɛn fo midi 11h50 wagati ninnu depuis 45 wagati ninnu tile bɛ ca camancɛ la donc an b'an hakili to a la yanni wagati dɔ cɛ nin wagati nin ka surun kosɛbɛ donc an tun bɛ fitiri seli 19h sisan a seginna ka na fo 18h10 tiɲɛ tɛ a seginna ka na fo o la donc n'a seginna ka na o la a bɛ jouer camancɛ la o a bɛ jouer tile kan o il faut que ale fana ka to yen a bɛ bouger o donc o la tile seginnen don sisan tile bɛna tile kuncɛ ma depuis 11h45 wagati donc an bɛ to ka kalimaw daminɛ 11h wagati 11h50 11h55 n'an ye kalima kɛ an bɛ seli midi an b'a la k'o de kɛ nin wagati in na donc an b'a hakili to a la juma nata nin an b'a bila midi pile la an bɛ kalima daminɛ midi 11h55 midi pile an bɛ seli bon a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman yɔrɔw janya fɛ u tɛ se ka na bɛn n'a ye nka baasi t'a la wagati tɛ mɔgɔ kɔnɔ tiɲɛ tɛ donc o la wagati bɛ ka segin kɔ wagati dɔ la an tun bɛ ka seli midi 30 wagati midi pile b'a sɔrɔ tile ma camancɛ sɔrɔ tile bɛ yan fɛ tiɲɛ tɛ donc wagati bɛ ka falen dɔɔnin an b'a hakili to o yɔrɔ la ni an ye o kunnafoni latɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka don Ala ka kuma na an bɛ a kɛ hakilijigi ye bi an bɛ baro ninnu bɛɛ kɛ hakilijigi ye n'a ye Ala diya an tɛna don actualité wɛrɛ ba tɛ yen actualité wɛrɛ ba tɛ yen jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko ba dɔ kɛra ko ba dɔ ma kɛ walima a kɛra dɔ kɛra ko attaque kɛra village dɔ la attaque ya embargo wulila mɛnna o attaque in tɛ ban o don o don o ye kunkan de ye an delila k'o fɔ kunkan nin o ye kunkan de ye kunkan nin don o don an bɛ kunkan na Ala ka kunkan nin lasumaya o de bɛ wele ko alqariya a bɛ bɛn alikuran sura 100 de tɛ 101 kunkan nin an delila ka kutuba kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kunkan kan mun de ye kunkan ye kunkan ye mankan de ye mankan mun bɛ adamadenw halaki bɔnmu ni
marifa ci o de bɛ wele kunkan bon nin fɔra ko wagati laban kunkan bɛna kɛ o baro de la ka sigi a kan kɛnɛkɛnɛya la donc sisan kɔni an bɛ ala de deli sa kunkan ka nɔgɔya an fanfɛla la mais kunkan ka ban o dɔw tɛ se ka minɛ an bɛ ala de deli sa Mali kunkan a k'a da Mali la yan kunkan bɛ se ka da cogo min na fana an delila ka o baro fana bɔ kunkan bɛ da sarti mun na o de ye mɔgɔw de bɛ yen masaya dira mɔgɔ minnu ma dugumakolo sanfɛ ni u bɛ wele ko Yajuju o Majuju Kuran sura 18 aya 80 ani aya 7 ka taa bila aya 101 o baro nana ye a ko Yajuju ani Majuju ninnu a aya 99 Yajuju ani Majuju bɛ yen a 99 a bɛ 99 de ta chiffre 99 a b'o de ta ka taa o kɛ sura ye ka o sura ni wele Izazul Zilatul Ardi dugukolo yɛrɛ yɛrɛ o Yajuju ani Majuju k'u bɛ dugu jukɔrɔ ko o aya sura ni kɔnɔna na aya fɔlɔ ka jigin a ko tumana minɛ ni aw y'a ye dugukolo b'a ka doni fɔɔnɔ ka bɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko wagati gɛlɛn ye dɛ mais dugukolo b'a ka dugukolo doni ye jumɛn ye dugukolo doni ye uranium ninnu ye dugukolo doni ye sanu ye dugukolo doni ye pétrole ye dugukolo doni ye phosphate ye dugukolo doni ye gaz ye dugukolo doni ye nin bɛɛ ye o de falen do dugu jukɔrɔ o de ye dugukolo doni ye ko tumana min na a b'a a yɛrɛ ka doni fɔɔnɔ ka bɔ a yɛrɛ kɔnɔ donc o fɔɔnɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye dugu jukɔrɔ fɛn ninnu ye mais jɔn de bɛ o kɛ a bɛ kɛ cogo di walasa a ka bɔ dugukolo de bɛ yɛrɛ quoi Izazul Zilatul Ardi mais jɔn de bɛ o la yɛrɛ walasa ka doni ni fɔɔnɔ ka labɔ ko Yajuju ni Majuju de do Kuran sura 18 aya 99 bon o la a ko olu bɛ yaala dugumakolo sanfɛ o bɛ tiɲɛni kɛ n'u o ye dugu jukɔrɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛ kelen bɛ u fɛ ni u bɛ wele ko Lady Satan Lady Satan a bɛ symboliser ka bila triangle kɔnɔna na n'i taara chrétien fɛ tenda bɛ yen ani kama fila le père le fils le saint-esprit ko kafiri ɲɛ kelen ko mɔgɔ dɔ bɛ nale a bɛ yɛlɛfali kan ko kafiri dɔ a ɲɛ cilen don a tɔn na k'a bɛ mɔgɔw kunu a bɛ to ka mɔgɔw bugɔ ka mɔgɔw bugɔ min ko kaburu la non n'i ye dollar kan triangle de bɛ yen k'a ci k'a sanfɛla ci ka ɲɛ kelen don a la ni nana silamɛya kɔnɔna na o Illuminati mɔgɔw bɛ yen o tɔn kɔnɔna na olu de bɛ lata bato olu de bɛ manata bato olu de bɛ ouza bato o fana ye triangle de ye suratul Najm mais doni le Père le Fils le Saint-Esprit le triangle a bɛ suratul Nisa kɔnɔna na aya 171 lata uza almanata a bɛ alkuran sura 57 aya 10 aya 10 afara aytumul lata wal uza an ko cogo di de nin ngala ninnu ngala mun tɔgɔ ye lata ani uza wal manata salisatal ukhra sabanan mun tɔgɔ ye manata aw ko cogo di nin saba la nin ngala saba y'a ye trinité de do donc o triangle olu de bɛ diinɛ kɔnɔ olu de bɛ tɔn juguw kɔnɔna na lettre saba kɔnɔ ONU Organisation des Nations Unies hey ni tafsir kɛra nin kan dɛ bon o Yajuju ani Majuju olu de bɛ yaala dugumakolo sanfɛ arabuw b'a la chinois b'a la farafinw b'a la farajɛw b'a la mais o jɛlen do symbole dɔ de la
symbole bi o ka wari kelen de kan diɲɛ wari ka ca mais wari kelen de bɛ yen mun bɛ baara kɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye dollar ye ONA ni ye dollar lajɛ lettre saba b'a a la o ye triangle ci tan k'a kɛ ten ka sanfɛla ci ka kɛ ɲɛ kelen ye adamaden tɛ dɛ c'est un système maintenant o bɛ o kɔnɔna na kabako de don dɛ Lady Satan o de ye satellite ninnu o bɛ diɲɛ contrôler diɲɛ hɛrɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ dugumakolo sanfɛ o ɲɛ b'a la n'u y'a ye o b'u kun bɔ yen o yen jamana mɔgɔ o bɛ kuma n'u ye o b'a fɔ k'u mago bɛ yen na si tu es coopératif basi fosi t'a la vous déterminez les conditions de travail u b'u ka fɛn fɔ i ye u b'u ka hakɛ fɔ i ye bon dugu jukɔrɔfɛn an mago b'a la o mago b'a la dɛ a wagati sera don ala ye wagati mun fɔ a sera ko diɲɛ wuli wagati n'i sɔnna basi fosi t'a la i ka hakɛ bɛ d'i ma o bɛ dugu jukɔrɔfɛn in bɔ u bɛ taa n'a ye ala ko o bɛ taa n'a ye ko ne b'u halaki n'a ye siɲɛ kelen a tɛ foyi ɲɛ u ye don n'a nata la mais yann'o cɛ ni e m'a faamu o bɛ ɲɔgɔn ye u b'a fɔ ko jamana in ma fɛn faamu dɛ o bɛ na ni o ka kuma ye o b'u ka ɲɛ jɔ i kan ɲɛ kelen o b'i ka jamana contrôler o b'a fɔ ko bon e ka nin ma ɲi démocratie ma ɲi i tɛ ka démocratie respecter nin bɛ i ka jamana kɔnɔ nin bɛ i ka jamana kɔnɔ bon a ka ko ma ɲi diɲɛ sariya e yɛrɛ o e y'a signé ko e bɛ sɔn diɲɛ sariya ma ko bon sisan e tɛ ka sariya respecter a ye dollar tigɛ o la à travers le FMI o fana lettre saba de ye Fonds monétaire international le FMI o bɛ o kɛ ka bila aw la fɔlɔ le système d'ajustement structurel wala fɛn bɛɛ ɲagami ni aw ma sɔn o bɛ wari tigɛ ni wari tigɛra an ka jamanadenw bɛ muruti aw kama hey ni o si ma ɲɛ nin bɛɛ o bɛ k'a yir'i la k'aw dugu jukɔrɔfɛn an mago b'a la n'i m'a faamu tan o bɛ sɔrɔ k'a fɔ d'accord o bɛ rébellion wuli i fɛ ka mɔgɔw armé ka i balimaw armé ka aw bila ɲɔgɔn na Allahu Akbar tuma min aw bɛ ɲɔgɔn faga o bɛ dugu jukɔrɔfɛnw bɔ o de bɛ nord la o b'a bɔ donc walasa kunkan ka da aw fɛ kunkan nin ma ɲi dɛ walasa kunkan nin ka da ko aw minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la Kurani sura 7 suratul aya 20 ani aya 8 n'aw kɛra limanajɔnw ye ala bɛ kangarida kɛ k'aw kana mɔgɔ wɛrɛ ta jɛɲɔgɔnya la f'a ka kɛ limanajɔn comme aw لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين a tɛ se ka bɛn mumini kan a mumini ɲɔgɔn bila ka taa kafiri kɛ a jɛɲɔgɔn ye a tɛ se ka bɛn dɛ ko maa o maa n'i y'o ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء maa o maa n'i y'o kɛ i ye ale ka sariya sɔsɔ dɛ إلا أن تتقوا منهم تقاتا ko fo n'a kɛra ya ye donc aw bɛ se ka jɛɲɔgɔnya ta yɔrɔ min na a bɛ o de d'i ma a ko fo n'a kɛra aw bɛ jɛɲɔgɔnya ta yajuju ani majuju ninnu fɛ ni o ye occidentaux ninnu ye ani u bɛɛ b'a la han comme ɲɛmɔgɔya ye olu de a bɛ olu de bolo k'aw bɛ se ka o ta jɛɲɔgɔnya la ni aw sirannen don o ka balaw de ɲɛ Allahu Akbar tiɲɛ de don dɛ Faransi tɛ yan Faransi mɔgɔ foyi tɛ farafin na k'an nana Mali bɔ bolo la barika o de tɛ wa est-ce que an tɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ Faransi mɔgɔ foyi tɛ farafin na kuma tɛ k'a bɔ a yɛrɛ ma farafin jate a yɛrɛ bɛ farafin jate jɔn mais jɔn de don fana karamɔgɔkɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ko nana gɛlɛya jɔnya mun tun bɛ o y'a falen quoi o y'a système falen o bɔra aw fɛ ka taa mais o b'an contrôler an ka hakilina b'u bolo an ka sɔrɔ b'u bolo e m'a ye faama minnu ye suyɛni kɛ dɔrɔn a bɛ taa wari ladon yen de an ka fɛn bɛɛ b'u bolo a mago foyi tɛ farafinna na o ma na yan k'an kisi dɛ u nana yan u ka intérêt de nɔfɛ maintenant o intérêt an de kan k'a faamu u mago bɛ fɛn jumɛn na ka jɛ ka baara kɛ a ka ale ala tun ye baara ɲɔgɔnya interdit aw ni yajuju ni majuju ye parce que yajuju ni majuju n'o ye kafiriw de kafiri ɲɛ kelen de
En fait, ils ont des systèmes. Ils ont des moyens qui sont sous la kunu. Car on va tout le monde fameux. Comme sous kunu. Ah non. On dit que sous kunu. Mais on veut sous la kuma. Donc n'a pas sous kuma ni sous ma oule absaka kuma jouer. Donc on lit à fameux comme sous de ouli ka kuma. Ah. Moi je veux que tu nous sara mena. Mais on toka pour télé là kuma. C'est que tu nous sara mena. On veut pour télé là kuma. Amna mo fi ka sara itado. Bébé kuma télé là. Ni mas allez faire bébé kuma télé là avec qui on a amasawo. Avec kuma radio là. Sous la kuma c'est le triangle là. C'est les occidentaux. Donc avocat tout ma djenyoya autorisé à une union entière. Faut na ya sera ansera ndo ka balawunye. Ah mon ne ko so obe balawuli onye donne ndo. Du korofon de no fait. Donc fama o kanga ni famu tie mo sara tinsa. Français wele aka o ka sagona fen duma. On m'a fait oda nu kidal diruma walma ni ba mo diruma ba mo tika de katana français ya. Ay rete français ya. Ambalo wote français wa. Oui. Chama. Hein? Chama. Am balma baden de français. Amba sisa wo. Na fora ko umo ko yoro aya duma o ta tika katana yo. Umo ko fen dugu fen de la. Bo dugu fen du. Allah tigara ala fait adora décret immuable kononana. Avec Coran suratani aya bitru ani aya shegi kana zalika fi kitabin mastura ako fendo latigara kitabu kono de o yelma chogote o fen nuna ya juji ni ma juju o bitu kolo che hal karamo ko ba fu bi na le ko bi fara nyimi ga ada da fen werete ada ma de wero de andila ko kutuba kana kana ne kaka donc ola o bi na de quoi o be ke quoi ma city c'est quoi obali wa obe dugu jukoro fe de no fe wa ube yanka ba mais nous nana ka fe me nyagiri la atuma ils ont besoin de l'uranium se trouve vers la zone de Thessalite. Les centrales nucléaires françaises fonctionnent avec de l'uranium. Mo ko munu ba kala uranium est produit de avec dugu jukoro o de be o ka usine mumbe courant di uma au débat la fonctionner au produit franchi. Kasoro France énergie 76% de l'énergie de la France provient des centrales nucléaires. En fait, groupe électrogène de anga courant nous dit amé gasoil kala ani djiko des groupes hydrauliques des centrales hydrothermiques. Donc, jibi c'est qu'à courant dit gasoil ni dit jigna manantali ni aji dogoyara ambi gasoil de sanka kala ka moteur wuli wala sa courant ka di bamoko. Mais français hôtel ça ne fonctionne pas sur la base de l'énergie et du gasoil. Au lieu centrale nucléaire de boubolo nucléaire avec fonction nucléaire de nucléaire ka produit mumba la fonction au uranium de. Bon, au uranium du abi Niger, abi Mali là. Abi là, la Guinée. Bon, au moko bala. Ota famu de wa. Ni kuma bi foka, ni bi kitabu de kono nana. Abi torta kono abi linjil kono nana. Abi Quranul Karim kono nana. Allahu akbar. Obe eka dugu kono yere ka fe labo wajibi de do beke. Ils sont là au béquet, ils bana au béquet. Maintenant, ils sont à Kanake, ils sont parce que ni ma son au bé balaouli. Les cas de Goukolo, quand Abignon fera tout le monde, on va extraire. On va d'abord. Allah Akbar. Ah, nous sommes mangalende. Il y a un par là que nous. Karia, John et Nikma là où nous Anga. Bita blaya. Obena kalanke, nous on ma kalanke, ambe kalantuma. Shaidu bina kalanti, mugomo watibide. Parce que l'on m'a dit auma, voilà ça aka garder, ako na blessa aka sabima. L'on m'a dit auma kaka garder, adirama voilà ça aka bangi.
ni an ka faama ninnu bɛ ko kalama i tɛ ko gɛlɛya et puis kabako de nin ye quoi e b'a ye han adamaden ni kalan ala ka kuma y'i jɛ a bɛɛ y'i jɛ e yɛrɛ ka miirina tɛ taa ni i ye fosi fɛ si c'est pas vers la perte quoi halakili adamaden bɛ miirina mun sigi a yɛrɛ ye a bɛ taa n'a ye halaki de la ala ye adamaden dan ka catalogue d'a ma ka a ka ɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ jira a la a ka kitabu kɔnɔ i bɛ tugu o kɔ i bɛ i ka laɲini sɔrɔ maa mun ye kalan kɛ ka kitabu kalan i bɛna ye k'a fɔ dugu kun fila olu de welela yajuju ani majuju ka dugu ni kun fila dugukolo kun fila a bɛ kuranɛ sura 7 aya 100 aya 30 ani aya 7 a ko ni alahu ye tile bɛ bin yɔrɔ min na n ye duwawu bila yen k'o dugukolo dugɔ tile bɛ wuli yɔrɔ min na ni alahu ye duwawu bila yen o dugukolo dugɔra ni ala yɔrɔ a dugɔra ni masaya ye donc mɔgɔw sigira yen mɔgɔ minnu sigira olu de ye les deux extrêmes et l'Amérique et la Russie donc diɲɛ tilalen don ka ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ les Gog et les Magog olu de bɛ diɲɛ contrôler la France fait partie des alliés des États-Unis l'Ouest, l'Est, il y a l'Allemagne qui l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. L'Ouest, ça c'est l'autre bout de la terre. On est américain. L'Est, ça c'est l'autre bout de la terre. La Russie. Russie, qu'on fait Djamanate. Amérique, qu'on fait Djamanate. Aramaden te. Aramaden daye Amérique de. Amérique, qu'on fait Koroji dans le pays. Russie. Russie qu'on fait adamaden te mais ala ko ne o dugu kono ni kun fila duga maintenant aya duga masaya de sira fɛ maintenant nabi ɲumanya sira fɛ ay baytul aqsa ani baytul haram ni oye maka ani Jérusalem duga o nabi ɲumanya sira ye mais an kan tɛ o ma maintenant sisan mɔgɔw tilalen don nin fila ni ɲɔgɔn cɛ o France fait partie du bloc de l'Ouest la Russie fait partie du bloc de l'Est. Et pourquoi les Français ils se sont partagés le monde. Quoi y a la Emma fibre et Corona Sura quel ça va de donc verset 111 111 au 111 asina ka juru kise ka titre ka juru kise masal juru kise fait jumé c'est les géomètres quoi géomètres munube il y a le géomètre en faire. On veut du coup le souma ka akla. Oui, avec quoi de fort. Donc à Sénaka, aya duru bla akono, ils se sont partagés le monde en 5 continents. Le continent américain, asiatique et Océanie, Afrique, Europe. 5 continents. Aux 5 continents, les 2 grandes puissances là, jamana munu klalen de uni nyonche. O donna ka akla tuguni ka ke jamana ye ka ke o ka territoire ye ka soro ka veto duru ye ka do saba kono les 3 là système 3 là ka do akonona na la trinité anana tuguni ya ye ala sabaya Allah vers l'Irak ni boli ko Babylone o ka ala sabaya o ka symbole ye clé ani kalo ani lolo fana sabade o de be anga misiru sanfɛ ay ni mede mais o ka symbole be muso de donc a sabay be le père le fils le saint-esprit mo o ka symbole sigelo no mari de ka Allahu akbar muso abe ni famu ni tara maka Allata n'a fɔra muso ma i lata datugu fɛn jumɛn de don Allata fara mun bɛ alikaba ju la o ye musoya de dilan k'a bari a la Allata muso de don o de kɔsɔn suratu nisa kɔnɔna na a ye mun de fɔ ye aya Nisa muso yɛrɛ i bɛ muso surata dɔrɔn aya 100 ni aya 17 a ye mun de fɔ in yad'una min dunihi o bɛ ka fɛn minnu wele la o bɛ ka fɛn minnu bato la illa inasan
dɔw wɛrɛ tɛ ko musow de don wa in yad'una ila shaytanan marida mais muso ninnu ka farin dɛ ko sitani juguman ba de ba a la o de kosɔn n'i taara Maka u b'a fɔ ko i ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ n'i ma se ka fara ni sumusumu musoya ni sumusumu ko e ka to yɔrɔ jan i k'i bolo ɲɛsin k'i ka hami fɔ a bɛ ɲɛnabɔ karamɔgɔkɛ kuma nin ye tiɲɛ dɛ hali kana se ka kuma na duniya de don o ye duniya de ta o donc o trinité ye o de bɛ yen maintenant n'i taara vers Babylone olu tɛ fara ninnu dɔn quoi olu bɛ fɛn wɛrɛ de bato mais o fana ye saba de ye quoi suratul anami bagan ko fɔ sura kɔrɔna sura 6 aya 75 ka tabla aya 79 a ko tumana min na Ibrahima tun bɛ kalo lolo bato a bɛ kalo bato a bɛ tile bato a nana tigɛ a saba la a nana tigɛ saba in bɛɛ la ka tigɛ lolo la ka tigɛ kalo la ka tigɛ tile la a ye nin mɛn dɛ maintenant mun de b'a yir'i la k'a fɔ muso de don ni kalo mun de ni saba lolo kalo tile mun de b'a yir'i la k'a fɔ o fana ye muso de ye walasa i k'o faamu i bɛ taa suratu Yusufa de kɔnɔna na Kuranɛ sura 11 Kuranɛ sura 12 suratu Yusufa aya 4 ka jigin ka taa bila 6 la ka jigin kɔ n'i y'a ta Yusufa sigora kiramɔgɔ ni a denmisɛnninlama a sigora an delila ka dɔɔni fɔ o don a sigora lolo 11 ani kalo ani tile Allahu Akbar k'u bɛ ka sujudu bin ale ye a taara sigo ni lakali a fakɛ ye kiramɔgɔ Yakuba y'i kanto a denkɛ ma a ko ne den ko ni i ka sigo ni ye kabako ye dɛ a bɛ ka ko nata de ɲɛfɔ i ye a ko nata sugu jumɛn a ko i t'a dɔn ko i t'a dɔn k'a fɔ ko lolo ye a bɛ den de ko fɔ ko lolo ye den ye awɔ ko ne den 11 ne den ye 12 de ye i kɔrɔkɛ 10 ani i yɛrɛ dɔgɔkɛ Bunyamin ani i yɛrɛ 11 de tɛ wa 12 de tɛ wa bon ale de sigora a ko 11 ni o ye i balima denmisɛnnin ninnu ye i balimaw de don k'u bɛna ɲɔngiri i ye don dɔ la Allahu Akbar a ko kalo in don a ko kalo ye muso de ye ko kalo ye baw de ye a ko tile don ko tile ye fa de ye Allahu Akbar den muso den y'a ye cɛ le père fa le fils et mari y'a ye muso de don o ka symbole bɛɛ ye muso de ye donc o mun filɛ nin ye balawu kumaw de don mais o bɛ diinɛ de kɔnɔna na ils ont corrompu la religion ala kelenya nin o y'a tiɲɛ an bolo ka don diinɛ kɔnɔ k'an déplacer ka bɔ ala ka sira yɛrɛ kan an bɛna se o ma kabako belebeleba de don donc o la ko ils se sont partagés le monde ils ont divisé le monde en 5 continents ils sont dans 3 u bɛ saba de kɔnɔna na u bɛ baara in bɛɛ kɛ saba de kɔnɔna na kuma bɛ mun nɔfɛ faamaw ma kalan ni u kalanlen don i tɛ faransi bila k'a fɔ k'i bɛ taa Russie nɔfɛ Allahu Akbar kodɔnbaliya de don bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ kana se ka kuma na a bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ Russie ni faransi a bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ donc o la tumana min na o ye diɲɛ kɛ 5 ye comme 5 continents o tilara ka misɛnman tuguni k'a tigɛ yan ye i ta ye yan ye i ta ye ils se sont partagés le monde la balkanisation exactement encore un terme ni yɛrɛ en bon français on appelle ça la balkanisation a bɛɛ fibre kelen de ye Masad o de tɛ u ye tilatilani kɛ chacun contrôle sa zone maintenant o ye fanga di u yɛrɛ ma 5 tuguni diɲɛ fanga bɛɛ a bɛ 5 de bolo ni kelen sɔnna ni 4 sɔnna ni kelen ma sɔn dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ ni 4 sɔnna ni kelen ko non bon ne sen t'a la dɔrɔn u b'a baara kɛ ni 2 saba sɔnna 2 ko non ko ne hakilina tɛ ne la o b'a baara kɛ o 5 ye jumɛn ye l'Angleterre ils ont un droit de veto la France a un droit de veto
La Russie a un droit de veto. Les Américains ont un droit de veto. La Chine a un droit de veto. Joli. On y connaît ça va y connaître. Au lieu de bien contrôler, au lieu de bien de où sagoya la cabo où sagoya la, Allah ne faut qu'à la. Maintenant, ni kelembe avait yamaru nini to fait pour que la France intervienne ici. Ils ont demandé la résolution des Nations Unies. Vous voterez qu'à Foko pour ta Mali qui a dit. Ouais, ils sont ici sous la résolution numéro du numéro ni piète faudra on va Oni il travaille ici sous l'autorisation de l'ONU. On est municipal dans le Niger au cas bolo faraudé. On peut bien contrôler naï maintenant ni maçon. On peut qu'à doucoler yere. Donc à Naka il a fait les sapeurs pompiers quoi. Ils allument le feu. Ils viennent jouer aux pompiers. Les pyromanes, ils allument le feu et ils viennent jouer aux pompiers. Avec qui qu'on a quoi c'est le combat de l'eau. Faut obéir. Il m'a fait moi. Quand on a quelqu'un qui au lieu de Malia, au lieu de Kele Ouli, donc un président a eu lettre qui a madro ou y a kono blanc Babil à Tyran Babil. Quand il y a la ama kono y ou Babil jamana kono nana. Hein? Quran sura kema ani duru l'éléphant masakele. Quand il y a la eba masakele komewa. Quand il ma hein? Samakele. Samakele ko ema yewa. Ne ala e bara mun siri samaola. Ni chogodi. Ne Allah ye konon de wuli Babylone, Babil, Tyran à Babil, il parle de Babylone. Konon nous wula Babylone, ni tasma ye, tasma bele kisama, kana sama nous bonko. Allahu Akbar. Abu mune famunina. Ala ko kalite mola kam soso ke misale wala sa aka fendo. La yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sama ni fendi me de bolendo. Chari, les chars combat. Et chars combat et droit sama. Sama ye. Avion, ani jumɛn de bɔlen don ani kɔnɔ de bɔlen don. Avion bombardé ninnu fɛn jumɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ missile de bɛ bɔ a kɔnɔ bɛlɛkisɛw de don. Hein? Kisɛ. Tasuma kisɛ de bɛ bɔ kɔnɔ ninnu na. Ka na jigin ka jenini kɛ. Donc o ɲɔgɔnna de kɛra deux chroniques kɔnɔna na chapitre 14 a ye fɔlɔ ka jigin. Abo boro de bo ye tumana mina Éthiopie massacre mun to Zirak aye Jérusalem attaqué Jérusalem massacre ay Damakasi ke o wakati atumbe Babylone ni o Irak masaya konona na ay Damakasi ke Irak Babylone massacre avion wuli o ya soro Cheni Zirak ni o Éthiopie massacre Éthiopie dibi jamana ide Éthiopie massacre ay sare keme saba wuli Sar combat keme saba ani sorasi million kele Allahu Akbar ayo wuli ka Jérusalem attaqué ko sama gele gara maga ko adara cedere kama ko abara ata o kuma te cien quoi o kuma labe ne do o kan nunu ko histoire de chouin mo ti sa chouin tu ko yere la Allahu Akbar donc alaye avion de wuli Babylone kana sar nunu bombarder Apoko baro de bon. Donc il crée des problèmes c'est toi. Nous les problèmes créés à faire. Massacre et Jonguna traversé à Bataki Blakata Francis parce que Francis ka colonie de Mali. Ouais tasma wuli. Tout le monde a anana gelea sar mobile équipé de voitures ouais trop bolo farani éléphant quoi. Sama bolo sama nubu bolo quoi et mobile nous ça pour be faraka garia gigi ube jilike olu de nana il a attaqué quoi kona donc jonguna wa sara le tumé masaya la ay bataki blakata Hollande est joint français anga colonisateur olu e kono wuli français kana kona bo bolo la. Donc, enfant de cool, la France est sauveur. Ottawa. Du Mali, Ottawa. Il y a Daniel Boité. Ayo Bekeya. Amakawa.
kile kan dere ako ko France may Allahu akbar. ah kama ke wallahi ni kala yije fo abembe yije kile kan dere ko France may ko France dégage maintenant ko Russie bienvenue ah Russie bienvenue il y a des ici qui territoire de prédilection ou ka clan ni Europe o jenkla Malite ça fait pas partie de la Russie ça fait partie de la France avec France ka sagoya là et puis France nana ni Russie ka yamaruye Allahu akbar. ni Russie tout ma son France ti sekana oni konona na ça va konona na Russie de ko France ta e ka yorota i sagoke bon e ko ni mai me ko doy kana arota do ka fa begele gog magog ya juju ma juju o bena tien fo o bena kalanke anga babu tinishika nin tuwe dunka amina ni ke dunka ye o la ka bela jelen fo ka bela jelen wali mandon saydu kilin wo kile ambe aw fo ka wali mandon ala nin kangari ay ni ni gali ke ko ala yere tumaro la abi kama ko abi ni gali ke ko ta Quran sura sabata aya bi wolum la ibo o kala aye amango be kono kuma na kuma bado be bi يا أهل الكتاب abika wele madake ko ya amunu kera kitabu tigu ye لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون mais yala ala yere bika nyingal ko yala chugoya jume aw dalente aya nununa chugoya jume aw dalente ne ala ka aya nununa aw be kafiriya ni ne ka aya wala tra aw idalenta u dalenta la pourquoi adama dew amune kitabu tigu ye mais kitabu tigu joy نزل عليك الكتاب بالحق ko kitabu jigine ka Muhammad ni cien jati مصدقا لما بين يديه ka cien ti yali ke cere la fenna muntumbe ka kon وأنزل التوراة والإنجيل ne Allah ye tawrata jigi ka linjila fana jigi ka kon korna sura 7 aya 7 kitabu 7 Muhammad ma kitabu sura e ma fukebe Muhammad no fa eto mu'miniya Quran sura 6 aya bi woron nani o tawa e ma ka kitabu tigiya bo ala ko ne Allah kurna sura woro bagan ko fo sura aya kema biduru ni turu ko ne Allah ye kitabu tigi ka barka wala sa aw ka tugo o kitabu ko aka ala nya sira nya so sa Allahu akbar aw munu ko abu Muhammad ko ka ala de bika ni fo ko ne Allah ye kitabu jigi kana aw ma وهذا كتاب أنزلناه مبارك ko kitabu de fleni ye ay ni mede abika jirali yere de ko kitabu de fleni ye ne Allah ye mun kitabu mun jigi ka barka فاتبعوه ay tugu ni Qur'anu ni ko ay tugu ako واتقوا لعلكم mun ko sa ترحمون aka alaka ala seke alaka hine soroka aka alanya siranya soroka alaka hine soroka alaka nema pourquoi ne yo ke aya keme biduru ni woro ne yo ke de أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على الطائفتين ne yo ke de wala sa aw kana na fo ko manto fla doron de kitabu soroka kon aw nye o manto e join tawta tigi mo biyo ni jira tigi mo foya bo e nana ijo ko kitabu tigi ko o ta an ko ye chrétien yawde e ni de kafriya kuma ide bo sisan ko na sura 7 ebe ata ko na sura 7 a aya bi wolonla ako yalima chugoya jume aw munu kera kitabu tigi pourquoi aw dalente aya nununa oui Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset de Dieu, cependant que vous êtes témoins? encore kera shahidu ye ama fo be ko ko le shahidi ay ni mere ala ko mo nunu be ko ko le shahidu ye joy ma cité silamaya kono munte sereya ni kitabu ye atay ate silamaya kono ma te soro silamaya kono mun ba fiye ko korna te tienye ko don ni ko korna e tienye ki sereyara ko bo ni kera sereye mais pourquoi ola ite da ala ka ayola Allahu akbar ala de ma fo ko anga seli bangewa seli kono ولا تجهر بصلاتك ko ka seli kono nana ki kana pere ni ka seli kalankaye ولا تخافت ki بها kana gundo fana وابتغي بين ذلك السبيل e ka beke ni hake
nin tɛ aya ye mais pourquoi e ye kɔrɔna tiɲɛtigiya ka tila ka ban o aya la tuguni pourquoi ala yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ yala cogo ye jumɛn de ye nin ye e sɔrɔ cogo di quoi karamɔgɔkɛ nin e halakira dɛ nin ye e sɔrɔ cogo di e ye fɛn tiɲɛtigiya ka tila ka ban a kɔnɔ kuma na ala ko summa atimu siyama ilal Quran sura 2 aya 187 ni i suna su ni dafa fo su fɛ fo dibi i bɛ su ta ka taa bila fo dibi kɔnɔ su i b'a ta ka taa bila dibi kɔnɔna na olu ko ayi mais pourquoi i ma dan ni aya la k'a sɔrɔ e dun sereyara k'a fɔ kɔrɔna ye tiɲɛ ye ko bɛ dɛ a ye nin mɛn dɛ n'i ye kɔrɔna ta i b'a ye silama 99% a bɛɛ bɛ ŋaɲa fɛ a ye mun tugulen bɛ a la a kala an k'a lamɛn kumaba dɔ bɛ yen ya ahlal kitabi limma talbisuna a seginna kuma kan ko ya aw minnu ko aw kɛra kitabu tigiw ye mais yala cogoya jumɛn pourquoi limma talbisuna al-haqqa bil batil pourquoi aw bɛ nkalon ta ka ɲagami tiɲɛ na dun pourquoi a b'o kɛ wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun k'a sɔrɔ aw bɛ tiɲɛ dɔn ka tila k'a dogo pourquoi aw bɛ tiɲɛ dogo mɔgɔw la pourquoi aw bɛ tiɲɛ dogo mɔgɔ la ka nkalon ta ka don tiɲɛ kɔnɔ quoi mais jumɛn de ye tiɲɛ ye a tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye a bɛ kuranɛ sɔrɔ jumɛn kuranɛ sɔrɔ 69 tɔgɔ ye haka kuranɛ yɛrɛ danbe tɔgɔ ye ko tiɲɛ bon d'accord a ko cogoya jumɛn de la tɛmɛna ye Ô gens de livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? ala yɛrɛ kamana gana ko in na koyi o de don a kamana gana aw de ko tiɲɛ don aw sɔnna mais aw sɔnna aw banna tuguni ala ka aya tɛ se ka fɔ mɔgɔw ye non dɔnnibaw ma a faamu ta dɔnnibaw ma nin fɔ o tuma na wo aw bɛ se k'a fɔ ko maliki bɛ mun fɔ o tɛ tiɲɛ ye wa hali maka bɛ seli gundo a yɛrɛ t'a dɔn seli gundora kun min na a t'a dɔn i connaît rien a t'a ɲini k'a dɔn fana n'i k'a ma non ko seli tɛ gundo non ko yala e bɛ aya ni sababu ninnu juru dɔn wa a jiginna ala ko kɔrɔna yɛrɛ jiginna ka e bɔ dibifin den ya e bɛ dibifin den ya mun na ka taa ni ye yelen e ko halisa sababu tɛ juru kuran sura 14 aya fɔlɔ alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur ko n'i tɛ kɔrɔna sababu nujulu dɔn a jigikun n'i t'a dɔn ne ala b'a f'i ye ko alifu saba filɛ nin ye alifu saba nin tɛ dɔwɛrɛ ko kɔdu de don mun bɛ kitabu nin ɲɛ jira i la kitabu mun bɔra ale ala fɛ komi a nana k'a di a ma kun jumɛn na ka aw bɔ dibi la ka taa ni aw ye yelen na donc d'accord e ko aya sababu nujulu ta kuran sura 57 ta i bɛ aya 9 ta e bɛ nin e tun ye nin sɔrɔ baasi t'a la n'i bɔra a kɔnɔ an ka teli taa alikuran sura 57 ta tɛmɛ n'a ye ustaz suratul hadid nɛgɛ sura aya 9 huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinatin ale Allahu de ye jigini kɛ a ka jɔnkɛ Muhamadu kan a ye mun de jigi a ka jɔnkɛ Muhamadu kan ko aya jɛlenw de jiginna Muhamadu kan kun jumɛn na liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur ko aya ninnu sababu nujulu a jigikun ko ka e bɔ dibifinya la ka taa ni ye yelen na Allahu akbar i tɛ fɛn mun dɔn ka i ladɔnniya ala de ma seli ko kuma f'i ye a ma fɔ utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata ko fɛn kana fɛn mun wayira ka na bila kitabu kɔnɔ e ka seli jɔ n'a ye kɔrɔna sura 29 aya 45 ale de m'o fɔ wa bon ale de k'i ma ko wala kana kɛ wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaki bayna zalika sabila k'i kana seli ni pɛrɛn n'a ye i kana gundu i ka hakɛ ɲini o fila ni ɲɔgɔn cɛ e ko o sababu nujulu a yɛrɛ dabali banni tɛ e b'a dɔn dɛ mɔgɔ ninnu o bɛ tiɲɛ fɔ d'accord o n'a ɲɔgɔnna mais c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. O de don. Et assurément Dieu est compatissant comment ma ban wa vous et très miséricordieux. mais kuma gɛlɛn dɔ bɛ n'a fɔ
abeka ni me Quran sura saba kono na ambi singa tap Al-Imran kono ambe yani anga boy a aya keme bishegi ani wolonga kuma bado bishegi ni wolonga de wode do keme bishegi ani wolonga Al-Imran kono sura saba aya keme bishegi ani wolonga wa iz ako akaza Allahu misaka allazina utul kitaba ale ala ay laydu gelem mine munun ko ko o sona kitabu ni mo munun ko ko o be kitabu ko la laydu gele yere de mine na ne ala fe ne ni uche o laydu ka gelende o laydu ye jume ustaz la tubayyinunahu awka alaka ayani kitabu kono kuma aya bange mogo ye linasi aya fo mogo ye ay korna kono kuma de fo mogo ye ay linjili kono kuma de fo mogo ye ay tawta kono kuma de fo mogo ye akana fewere fo mogo ye ni ote wala taktumunahu mais o kana ni kuma ni dugo de yaye o mani dugo wa ya dugo ambe ka femunu fola o ma dugo ambe kuma keme ani mugan yirila korna kono silama ute hal o fanfe suratul baqara ayakeme bidrun kono to ya dugo uya dugo kasoro aforo ku kana akono kuma dugo ku ka bangi mogo ye comme ni laydu minana kitabu tigu befe Allahu akbar ma site wajulu ke fo akasoro ni laydu de minana kana ale ala yoro ko ete dowere fo mogo ye fo mun fora korna konna ibo de fo mogo ye ibo bangi mogo ye amo de fo ala kira nyana takwid ko Quran sura bi shegidi kele aya muga de nani ko kirama fo dugo wa ma huwa ala al-ghaibi bidoninin ama fo dugo ayere la aya be bangi mogo ye ko janama ko tugo ko o manya fo ko amuso de tara den ko ka lege ko ka lakali mogo ye e batarni nyamugo de Quran sura bi wora ani shege aya tani saba ko nyama deni kakuma lamede aya zalika zanimi ko c'est un bâtard Allah kira maseka aka janaba ko chugo nyafo awye fa muso de beta aleje nyegen kono kana lakali mo koy ni bâtard ya kuma ide la ilaha illallah 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 Allah akbar ni chen itse nunu yayi kabako bede ubi ni naka kan dama de do o ye ni de glan ngalon ko pourquoi o be ngalon taka nyami chena do pourquoi o ke ala yere de bi kan ni ngali ke ko pourquoi adama do be ngalon de ta kata nyami chena do kasoro utu laydu mine ka fo o te do wera fo o be korna kono kuma de fo mo boye mun fora korna kono abo de fo mo boye ubi dai konga fanabazuhu wara'a zuhurihim kuma mabama comme oyo korna ke bolo ko ya rabbi inna qaumi itakazu wa qala rasul ya rabbi inna qaumi itakazu hadha alqur'ana mahjura atene Quran sura mugani duru aya bisaba kira yera de côté Muhammad yera côté korna kono ko ngam manto e korna ke bolo o ya fili ko o kuma de fleka ko ya Allahu akbar mena o ya fili o bika mu de fo mo o te ka ala ta fo mo yo bukare ka kono kuma te ala ta yo bukare bika min fi o te ala ta yo muslim bika min fi o te aya yo ko aya o de jigina kiraka aya jelu wala sa ako o bange mo yo akana dogo ayera la akanya fo mo yo ala kote qul Muhammad afo qul Muhammad afo korna palento de la washtaraw bihi samanan qalilan amma fali soni chinina oya amma fali ni soni chinina abe soni chini do onana ni Bukhari uye onana ni Muslim ye ka korna remplacer ni tara chrétien fait o Paul ka kuma kan ke ka linjila remplacer ni tara yaudia fait o ye Talmud de ke ka Taurata kono kuma remplacer
ala ko k'u kɛra fali misali ye suratul juma aw kana u ladege aw minnu ye Muhammadu manto ye mais on a été pire que eux on est devenu pire que ces yahudu yahudu fɔlɔ de ye tawrata sɔrɔ ko an ye tawrata d'u ma ka kɛ kanda kitabu ye u ka kiri kitabu de don komi o y'a fili o ye mun de kɛ o kɛra fali misali ye dɛ a bɛ komi i ye fali i bɛ lulu ni marijani kɛ ka fali doni ale kɔni bɛ tagama na pɔn a bɛ boji tagama a t'a dɔn fɛn mun valeur a t'a dɔn ko yahudu ninnu kɛra o ɲɔgɔn na wa a t'a dɔn i bɛ to k'a bugɔ a kɔfɛ n'a dimina kojugu a b'a fɔ k'a bɛ dimi kojugu a b'a fɔ k'a bɛ taa a bɛ bu kɛ a bɛ boji o de tɛ wa ko bɔn o misaliw de don ko yahudu kɛra o ɲɔgɔn na mais mun de ye o kɛ o ye ko o ye tawrata de bila kan o de y'u kɛ fali misali ye mais kira fana a ko k'an kana olu ta misali ye dɛ maintenant an na kira nalen ka kɔrɔna d'a ma ala bɛ k'a ladi a n'a ka manto mɔgɔ k'u ko hakili to u yɛrɛ la u kana kɛ comme yahudu ninnu ye kɔrɔna tawrata bila suratul juma kɔrɔna sura 60 aya 2 o de ma fɔ wa maintenant Muhamadu yɛrɛ a ma fatu fɔ a ko k'ale ka manto fana ye kɔrɔna bila ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran donc ni kɔrɔna ko kuma fɔra ye a bɛ k'i kɔnɔ ko de ye diinɛ kura ye k'a sɔrɔ dangaden t'a dɔn k'a fɔ nin de y'a ye nin ye diinɛ kura mɔgɔw ye u bɛ tile ka dere seli u bɛ seli bɛɛ bange ko e y'o ye min ko hali Maka hali Madina kamakɛ e ka t'i da i ka sinɔgɔ i ma kunu fɔlɔ wagati dɔ bɛ na i na kunu tiɲɛ tɛ se ka kunbɛn o i bɛ tiɲɛ fɔ walima i bɛ bo kɛ karamɔgɔ tɛ se ka kuma ninnu wuli o karamɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yen wa a tɛ yen bon an k'o tɛ a bɛ sura nin kɔnɔna a bɛ aya kɔnɔ a wuli kɛ a fɔ non non ko seli bɛ gundo dɔrɔn a bɛ sura dɔ in kɔnɔna na a bɛ aya dɔ in kɔnɔ a yira n na o ye diinɛ ni tiɲɛ nin yɔrɔ in na an bɛna se an ka banbagatɔw ma ka sɔrɔ ka an ka dunanw bisimila an ka sayidu an delila ka lettre dɔ kɛ kutuba ye yan an fɛ yan lettre nin tɔgɔ a kutuba bɛ a titre ye kutuba lettre alikaw Sisoko a delila ka nin mɛn a delila ka mɛn o kutuba nin an hakili b'a la kaba ko kuma fɔra a kɔnɔ a ka bɔ hakili ma alikaw Cheikh alikaw Cheikh e bɛ wele mɔgɔw k'i ye alikaw Sisoko de filɛ nin ye an bɛ ala tanu a bɔra Kɛɲɛba ka na bɔ an ye yan Kaba Kɔnde ani Kaba nana Mamadu bɔra Kɛɲɛba kunu kɔna se kunu de don k'a fɔ ko o bɛ na an ziyara a kaw ni a ka cɛdenw an ka cɛkɔrɔba Nikodɛmu Yohana ka kitabu kɔnɔna na Yohana chapitre 3 saba aya fɔlɔ 2 saba 4 a ko yala a ma Nikodɛmu ka kibaruya sɔrɔ wa cɛkɔrɔba mun nana tuubi nabi Isa bolo a ka ɲi sisan bɛɛ y'i ye n'a ye ala ja ni cɛkɔrɔba nin ninnu tuma min a bilenlen don ko diinɛ kura dɔ nana Mali la yan Cheikh kɔni Cheikh e kana wuli Cheikh kɔrɔba parce que ne wuli e ta nin a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ tellement que e dɔnnen don ninnu de kɛra misali ye diinɛ kɔnɔna na a ye nin mɛn dɛ ala ko ale tɛ maloya ka fosi kɛ kɔrɔna in kɔnɔ f'a ka kɛ misali ye a bɛ misali dɔ bɔ i ye Kira Musa ka baro la tuma min na Kira Musa nana ni ala ka kumakan ye Firawuna ani Misira ka mɔgɔw ma ani Israɛl ka denw ma Misira kɔnɔna na o y'a sɔrɔ Israɛl ka denw bɛ jɔnya la Misira kɔnɔ n'i ye suratu Yunusu ta aya 87 ka jigi a ko o aya 87 denmisɛnninw de ye ala ka kuma minɛ Musa bolo quoi jeunes de sɔnna ala ka kuma ma Musa bolo comme cɛkɔrɔbaw ninnu u ma sɔn karamɔgɔkɛ ala ka kuma yɛrɛ bɛ taa di yɔrɔ o yɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ dɔgɔya a kɔnɔ jeunes de bɛ caya a baro de filɛ ka d'i ma a ko parce que fɛn bɛɛ ye misali de wa misali ninnu bɛ yen fo ka diɲɛ wuli a bɛ ten de
tumana mina an wula ni korna kono kuma ye demsenu de chaman de kono ko ni che o tugra qur'an ko ko a ko mo nyana ma yere tu ko c'est des personnes viles comme on a fantasme de tout le monde ko Musa ni kuma kelen de fora Musa ye ko demsenu de tout le monde Musa ko maintenant on a demsenu nu baga ay ni mede o dongo anga shahidu do bora ya ay ni me shahidu do bora ya o be bok jelibugu sangare bugu on na amboro ya donc ko ale to me ka télé lamé télé nationale Mali wajulu kele o sigilembe o be ka fo mogo ye ko dutigu awde be tay ni nga aka du konyon la awde du nyama ye awde kanga aka du kono mogo ko so bi wajil la mieta ani medo bina kuma mu ko ani aya la ko mogo kura do wuli len do sisa Mali la ya ube ka bebu ko ka do nyona Allah o ko ashita te chen malikiya nunu ni we mogo ka tabulu nunu bebi ko ka cha ube yala la mais ku be ko nyesi demsenu de mako ku ka walanda nunu c'est-à-dire obe dawa ne ke ka nyesi genou de mako ko genou de bika do ala ko ola olubi ladli ka mundi dutigu ma de masaw ko janto na de kana tu man ko parce que ay ni me yani aka sigi télé la o dina korate do wéré koy o be seli klegandere o be selu bangé ko ona nyona de mais aya fo doro no mana kan fola o de mo ko kuro do wulle no sisa sila maya ikono naga kambu da aka bo hakilima mais comme jamana démocratie jamana ma sega ma bali ika kuma ambe mum fo mo nunu ye ani mo munu be unno fe ani mo munu bu ulame o ko hakilito o yera la ma nunu en galon tigala o de muna o ye ni fo ya chente ala kota afle o ye ni fo ta chente ala kota afle ayo fo mo ye dro c'est plus simple que ka fo ko dutigi ke ijanto adena ko akana tuguma nu ko pada isirane ndo Allahu akbar kecho ko fosi tala ne misali de dina be jorani demsenu de ala be ko misali de dima Quran surata aya bi shegi ani saba maintenant on a jeune nous de Coran jeune nous ko Musa ma ko Musa ko che ko ni ma ko do ke ko de manu o ban fa de ala soro la ka foko bo mina do tawma ako Musa do ni du umako ukatoka do ni kala o do abeto ko kala anga célébrer Allah tawa كلا وتجنى فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ninde misra ci boko الله أكبر Misra c'était une puissance comme la France comme l'Amérique comme la Russie Misra o donc lema Misra tumbe jake o nyona Misra kira boko ni do de achi Allahu akbar Égypte ni do be suratu Yunus kelen gona aya bi shegini duru bi shegini wor ako mo Lamine ni ma e wasa ta kulu wodun ko ka kibarata de Quran surata ni shegini kono nana aya tanka foka tabla tani shegi ni mafi atani wolo la tani shegi abi nanaye moma Lamine ako yala ima kulu wodun ko olu fana to manena alaka kuma nana ko jenu de wulila ka alaka kuma ni mine amanye wenda na ukoron dugu korona na demsenu nunu e dugu bla amaka mena amina she alkawo ani shekoroba nunuma ani dambele nunuma kabako do ani travere nunuma madu koro madu kabako do koy ay ni me to mana mina anana blenka tugu ko atetiga atetugu misera kono nana ko chugoroba do tumbe firona no fe firona gara procéder do ale
nana cɛ ye mais a tun ye a dogo tuma ne mina Musa Firawuna ko ne bɛ denmisɛnnin ninnu don nɛgɛ la k'u faga a sinna ka bɔ Yunusu kɔnɔna na dɔrɔn ka bɔgɔti ka taa gafe kɔnɔ Kuran sɔrɔ 40 aya 20 ani 8 a ko cɛ mun tun bɛ yen ni a tun bɛ Musa kira Firawuna nɔfɛ ni a tun y'a ka limaniya dogo o don de y'a ka limaniya bali a ko cɛ ko bon ko Firawuna ko mère mun bɛ yen wayi a di a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ninnu tɛ ka dɔ wɛrɛ depuis u nana u bɛ k'a fɔ Ala ko tɛ ko n'u ka Ala ko tɛ de ni nkalon de don ko Ala bɛ bɔnɛ jigin u yɛrɛ kan Allahu Akbar a ko n'u bɛ ka mun fɔ tiɲɛ de don Ala bɛ bɔnɛ jigin aw kan yan Allahu Akbar wa ne bɔra e nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ tɛ aw kan Cɛkɔrɔba Musa ni a denmisɛnnin ninnu nɔfɛ cɛkɔrɔba ye i ka minɛ jɛ ka dogo ko an bɛ se ka mun kɛ k'a k'a kɛ nin bɛ Kurani kɔnɔna na olu de ninnu ye cɛkɔrɔba ninnu ni o ko cɛkɔrɔba k'a wolola k'a fa sɔrɔ sira mun kan k'a bɛ ka don kunnagoya la quoi a ye nin bɛ dɛ k'a bɛ ka kɔrɔ a bɛ ka don kunnagoya la o kunnagoya tɛ dɔ wɛrɛ dɛ k'a tugulen bɛ denmisɛnnin dɔw de kɔ hippodrome la ko bilakoro an fana k'u ma bilakoro o de don bilakoro ye denmisɛnnin mɔgɔ minnu tɛ ko kalama o de bɛ wele bilakoro mais mɔgɔ min voilà o de bɛ wele bilakoro sogonitigɛ yɛrɛ tɛ dɛ bilakoro yɛrɛ sens propre ye c'est à dire que mɔgɔ min tɛ kodɔnbali fitinin bon k'a sɔrɔ olu t'a dɔn k'a fɔ an ka kɔrɔ ni u ye an ka kɔrɔ ni u ye parce que an bɛ mun dɔn u t'a dɔn u t'a dɔn u fa t'a dɔn n'o de don o k'a fɔ kɛ a tɛ nin ye Kuran tɛ wa o k'a wuli kɛ an bɛ ka mun fɔ la e bɛ se k'a fɔ k'a ye bilakoro cogo di ko donc k'a tugulen bɛ denmisɛnnin bilakoro de kɔ k'a kunna bɛ ka goya a ko wa n tɛ n bɛ yen aw ko cogo di ko n ye n ka kɔɲɔ di Ala ma a tun bɛ misiri de e tun tɛ misiri kɔnɔ yen ɲɛmɔgɔ b'a dɔn de tumana min na a ye nin mɛn a ko bɔn denmisɛnnin a ye na kɛnɛ sigi Bagadaji a ye na a y'an wele ka taa Bagadaji o y'a sɔrɔ an sigilen bɛ o yɛrɛ y'an ye o ko ninnu tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ye ko parce que denmisɛnninw de don et puis karamɔgɔ fini t'u la a bɛ t-shirt cɛ an nana sigi an ye heure a bɛ ɲini ka heure fila kɛ kabako de don ko Bagadaji causerie Bagadaji n'a ye o sɔn lamɛn yɛlɛ ko dan don cɛ u nana ni karamɔgɔ dɔw ye kɔrɔna b'u bolo quoi an ye baro daminɛ ka ban o bɛ ka kɔrɔna lajɛ kelen yɛrɛ wagati dɔ nana a y'a ka kɔrɔna datugu hey ko mɔgɔ ninnu bɛ ka fɛn o fɛn mun fɔ k'a bɛ kɔrɔna de kɔnɔ an t'an yɛrɛ ta sa dɔw ko non k'o tɛ se ka kɛ ko parce que a ye nin mɛn dɛ kelen ko Ismaël Dramé ma nin fɔ yan an ko ɔhɔn i tɛ an ni Ismaël Dramé bila ɲɔgɔn na dɛ Ismaël Dramé tɛ yan a fatura mais taa a ka laselikadenw bɛ yen taa olu wele ka na walima taa ni nin kuma ye ko an ko u tɛ se ka wuli Allahu Akbar parce que n'an ka kan bɛ kuma Ismaël Dramé ko a bɛ kɛ mankan ye a yɛrɛ tɛ yen maa min tɛ yen k'a ko k'i kana i da don a ka ko la Kuran sura 2 aya 134 aya 100 aya 41 mais a nɔnabilaw bɛ yen o bɛ balo la les héritiers quoi de chèque ko a ye taa f'u ye nin tɛ se ka wuli hali sini sɔgɔma a ma wuli cɛ a nana kɛ depuis a bɛ ɲini ka kɛ kɛlɛ ye ka na kɛ c'est que finalement question réponse ye o yɛrɛ nana kabakoya quoi c'est à dire mɔgɔw ye baga ta fɔlɔ ka tila k'u baga faga n'u ye baga ta an b'a fɔ non an ka taa n'a ye dɔɔni de don parce que an b'a dɔn o ma nɔgɔn n'u ko k'u b'an kɔrɔ a ma ɲi mais sa a ye Ala tɔgɔ de kalan ka ɲɛ o don a ye kalan kɛ dɛ cɛ an ye kalan a y'o dogo o yɛrɛ ko a ye gundomaw a y'o kalan k'an sigi a ɲɛ kumunen don mais an bɛ ka histoire kabako de bɔ ye dɛ kabini o kɛra cɛ u yɛrɛ dabali banna maintenant o bɛ nin ye
ko ika élément nu ko ika façon nu ko cɛ ko nu ko cɛ o ko chrétien parce que sura ni aya olu b'a ye chrétien ya de kunda olu tɛ nin dɔn kuma ni ye nin kuma ta yan a kuma tɔ bɛ nin sura kɔnɔna na olu tɛ o dɔn donc c'est leur première fois de voir ça a dɔw bɛ yɛrɛ u tɛ se ka tellement que an ka télé u tɛ se ka tugu an kɔ page ninnu bɛ tunun la o t'a ye joona a nana kɛ kabakoba ye ninnu de fosira tuma min na Ala ka kuma nana ka fosi ka bɔ tɔw cɛ la olu de kɛra Nikodème alikaw sisogo ninnu ye Nikodème de ye Keɲeba kɔnɔna na o ko nin ye autochtone de ye les autochtones yɛrɛ dugulenw wala ko vraiment k'olu t'a fɛ a ka ye nin ko sugu la k'olu bɛ a bonya kojugu c'est à dire olu ka a ka bonya b'o yɔrɔ kojugu mais kabako belebele de don a histoire tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban dɛ c'est à dire an b'a surunya parce que munna wagati ye wagati de ye fo an ka miniti 23 nin n'an ko an bɛ taa ni ninnu ka baabu ye an tɛna se ka dugawu kɛ Burama ye an ka sayidu gɛlɛn dɔ bilara an ɲɛ an bɛ nale a kɔ Burama Dunbiya ka bɔ Selenge a fatura kunna sini an bɛna fitini fɔ a kan donc o la an bɛ se ka mun de fɔ alikaw ninnu ye minnu bɔra fo yɔrɔ jan ka na Ala ka kuma nɔfɛ nin ko kɛra bi mɔgɔw hijira o ye hijira kɛ Ala ka kuma nɔfɛ mɔgɔw wulila ka Ala ka kuma sɛgɛrɛ Ala ka kuma a ye nin mɛn dɛ a ko Mamadu Lamini ni Ala ka kuma n'i b'a fɔ n'i y'a fɔ k'a ban kana mɔgɔw sɛgɛrɛ n'a ye ayi fo n'a y'a sɔrɔ a tigi mago b'a la fa zakiri nafati e bɛ hakili jigi kɛ yɔrɔ la nafa Kuran sura 87 aya 9 o ko k'an ka taa fila fɔ Keɲeba o ko k'an ka taa fila fɔ Sabalibugu sayadigɛlɛnw bɛ yan an ka foli b'u ye kosɛbɛ o ko k'an ka taa fila fɔ yɔrɔw la kinw Bangoni kɔnɔna na yɔrɔ Samɛ u mago b'a la n'a bɔra o la ko Mamadu Lamini kan'a di o bɛ n'a nɔfɛ tumana min na o y'a gɛn ni Kurano ye Maka a taara sigi Madina Kuran sura 8 aya 30 Kuran sura 8 aya 5 cɛ kan mɔgɔw wulila ka cɛ in sɛgɛrɛ Madina a ma kɛ wa Kuran sura 60 n'i y'a lajɛ a aya 9 ka jigin a bɛ na n'a ye ko mɔgɔw ko cɛw wulila ko musow wulila ka taa Ala ka kuma sɛgɛrɛ Madina Ala kira nɔfɛ donc ninnu ye hijirakɛlaw ye ninnu bɛ bila hijira minɛn kɔnɔna na minnu tagamana suratu Tabata aya 100 aya 100 y'a sɔrɔ les tout premiers parmi les émigrés ko mɔgɔ fɔlɔ minnu ye hijira kɛ ka taa Ala ka kuma nɔfɛ et les auxiliaires de ceux qui l'ont suivi ani mɔgɔ minnu tugura olu aya 100 quoi dans un beau comportement ani minnu tugura auxiliaire ninnu fana kɔ c'est-à-dire ka tugu mɔgɔ fɔlɔw kɔ mɔgɔ kun filanan ani kun sabanan kɔ kun sabanan de ye anw ye an minnu fana y'u ladege kɔ baara ɲumanw kɔnɔna na beau comportement Dieu les agrée o bɛ Ala jɛna u ma quoi Ala kɛra u fɛ ka ban et il l'agrée olu fana il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux usa tɛmɛna ye والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار yɛrɛ a bɛ to k'a fɛ mɛ ko ansardin a bɛ taa yan de groupe fɔlɔ o ye muhajirinaw de ye olu de wulila ka taa Ala ka kuma nɔfɛ Madina
ansaru yu bismillah o kulu folo nay flana ye ansaru yu bismillah والذين اتبعوهم بإحسان mogo groupe flani mogo munu yu uladige ka tugu ko c'est-à-dire ka ala ka kuma nyini ko ka ta ala ka kuma no fe ko an ye ala ka an be ala ka kuma de no fe ko so be feo be nana ya ka bo yoro jaw bi bo do bora ko kenya ba onana ni be ala u be ka ala ka kuma de segere an fana be ka ta an be ta sek baro an be ka ta ala ka kuma no fe afi dina ko de be an ni ɲɔgɔn cɛ quoi c'est ala ko yɛrɛ de sirilen do an ni ɲɔgɔn cɛ la quoi an be ɲɔgɔn an be taa bɔ ɲɔgɔn ye an ka kɔɲɔw bɛɛ ye ala ko de o ye ala ka ko de nɔfɛ i be ka taa ala ka ko de nɔfɛ Allahu akbar radiyallahu anhum waradu anhum mais ala januma olu fana jena alama c'est que u kɛra ala fɛ ala kɛra u fɛ Allahu akbar ala y'u accepter olu fana ye ala accepter ako ko tigla mogo nunu wa aada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar janama sobe an ye ako to arjana sobe an ye kiyama abele ko kiyama sak kiyama arjana so de be an ye aye munu laben ko ni amina do kabina ando akono na wanan dona boti ko tala de ambende mo munun tara ala ka kuma no ala jeno uma u fana jena alama u kera ala fa ala kera u fe a aya kemeni muba a aya kema ani muba ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab ako aw munun be madina konanana ani arabu munun be madina koka dafa dugu nuna an yatakallafu an rasulillahi ay ni mede kira ko inte kulenge de ka kana mabo ala kira la aka to ka ke ala kira kira fe Allah akana aw mabo ala de c'est-à-dire ka fo ka mo gote kira la ko kana o ko kede wala yarghabu bi anfusihim wa o kana na o yera kun sera o yera kun kanu katema ala kira kan abo de ko korona suratul azab ko na aya woro ako ala kira sago ya be aw kan katema aw yera kun ka sago ya aw yera kun kan anfusihim ne ala kira jora amogo jora ila ni etun kam mogo do tumbe kwa kiki kam mogo ni bla kwa parce que ala kira kam mogo ni kabbu a yɛrɛ sago bɛ e yɛrɛ kan ka tɛmɛ i yɛrɛ sago kan i yɛrɛ kan Allahu akbar de fɔ yan ni kira ka bonya ko dɔ ye dɛ an ka tɛmɛ n'a ye an mago bɛ yɔrɔ min na sisan dhalika bi anahum la yusibuhum zama'un alkaw a ye nin mɛn dɛ aw minnu bɔra Keɲeba ka na aw minnu bɔra Kalaban ka na aw minnu bɔra Yirimajɔw ka na aw minnu bɔra fo Bamako yɛrɛ kɔfɛ Jalakɔrɔjiw kɔfɛ ka na o tɛ wa kosɛbɛ a ka ca ko i tɛ taa ala ka sira kɔnɔ fewu ko minɔgɔ dɔ k'i minɛ Allahu akbar wala nasabun ko sɛgɛn quoi c'est que farikolo sɛgɛn fo i bɛ wɔsi c'est-à-dire que i sɛgɛnnen fo i sigilen fo i bɛ jɛngɛ quoi c'est-à-dire fo i kɛrɛw bɛɛ bɛ dimi o tɛ wa ko ala ka sira kɔnɔna na ko e bɛ ka ala de ka ko kɛ ka e bɛ ka taale ala nɔfɛ ko sɛgɛn t'i sɔrɔ minɔgɔ t'i sɔrɔ wala makhmasatun fi sabilillahi kɔngɔ t'i sɔrɔ cogoya si la ala ka sira ni kɔnɔna na k'a fɔ ko e bɛ ka ala ko de kɛla ko kɔngɔ k'i sɔrɔ sɛgɛn k'i sɔrɔ minɔgɔ k'i sɔrɔ wala yata'una mauti an yaghizul kufara e ka kafiru ni tiɲɛ fana Allahu akbar a kafiru ni tiɲɛ abo dɔn n'an bɛ kalima kɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ tɛmɛ yan o ko dɔ delila ka a bɛ yan a yɔrɔ man jan n'i ye carré jate dɔrɔn a bɛ e tɛ se carré kunna patron ba dɔ don a ko an bɛ drogue de
don mifɛn ninnu kɔnɔna ko denmisɛn ninnu fataw de dɛ ko n'u ye u ka dɔrɔgu mɛn ko i b'o karamɔgɔ kabako de don dɛ u bɛ tɛmɛ yan donc mun de y'a tɔɔrɔ La ilaha illallah. ni voilà ala ko in de ni i bɛ ala ko la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ mɔgɔ mun tɛ o fɛn ninnu fɛ ko bɔn i to o dɔ kɛ quoi cogoya si la wala yanaluna min aduwin nailan i tɛ sanga sɔrɔ c'est-à-dire que ka se sɔrɔ kafiri kan i m'a ye débat ninnu na an ni olu kuma caman t'a la o n'an ye karaw kɛ dɔrɔn an bɛ sin ka nɛgɛ don u la Allahu Akbar an ni karamɔgɔ nu karaw yɔrɔ min na an bɛ sin ka nɛgɛ don i la nɛgɛ in tɛ dɔwɛrɛ dɛ an bɛ sura ni aya di ma an b'a fɔ bɔ e k'i ta di ni ma se ka sura ni aya di dɔrɔn an bɛ sin ka taa suratul hudu kɔnɔ kuranɛ sura 11 aya 17 an b'a fɔ o yalama mɔgɔ min b'a la k'a ka dalu bɔ kuranɛ kɔnɔ ala de ko ten han ani mɔgɔ min walima a bɛ k'a bɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ k'a bɔ tawureta kɔnɔ tawureta mun dira musa ma ko mɔgɔ min b'a la k'a ka dalu bɔ a kɔnɔ ani mɔgɔ min b'a la k'a ka dalu bɔ fan wɛrɛ fɛ ko yala o kan ka sanga ɲɔgɔnya wa an ko bɔ karamɔgɔ i binna dɛ Allahu Akbar an ye mɛ seli tɛ gundo a bɛ kuranɛ sura 17 aya 110 e ko non ko seli bɛ gundo an b'a fɔ a bɛ sura jumɛn aya jumɛn ni e m'o di ko non ko lagadari tigi de y'a fɔ an b'a fɔ lagadari tigi o ye tarata ye i tɛ se k'a fɔ ko tarata an b'a fɔ bɔn baara banna ko bɔn i t'o baara si kɛ minɔgɔ t'i minɛ kɔngɔ t'i minɛ sɛgɛn t'i minɛ i tɛ kafiri ni cɛ i tɛ mɔgɔ don kafiri la illa kutiba lahum bihi amalun solihun fo ala ka o baara ɲuman in sɛbɛn Ustaz aw sɛgɛnna dɛ a bɛ na wagati min na o b'a sɔrɔ a yɛrɛ man kɛnɛ hali sisan a man kɛnɛ kosɛbɛ mais a fari fununen don a ye nin mɛn dɛ kaba ko a ye tagama mun kɛ sayidu kelen kelen mun bɛ yan bi ani minnu ma yan sɔrɔ i tɛ ala ko sɛgɛrɛ quoi ko minɔgɔ y'i minɛ a kɔnɔ i tɛ ala ko sɛgɛrɛ ko i sɛgɛnna a kɔnɔ i tɛ ala ko sɛgɛrɛ ko kɔngɔ y'i minɛ i tɛ ala ko sɛgɛrɛ ko o kɔnɔna na i ye dɔ ni tiɲɛ kafiri dɔ ni tiɲɛ parce que kɔrɔna man d'u ye a bɛ taa a ka diinɛ kura in na quoi awɔ an bɛ taa a ka diinɛ kura in na a ni tiɲɛnen don ko e t'o baara kɛ fo ale Alahu ka sɛbɛnni kɛ i ye k'a kɛ baara ɲuman ye k'a d'i ma minɛ Allahu Akbar an b'a fɔ tan il n'appartient pas aux habitants de Médine ni aux Bédouins qui sont autour d'eux de traîner loin derrière le messager de Dieu, ni de préférer leur vie à la science, à la sienne, car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans les sentiers de Dieu. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Dieu ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Allahu Akbar. Surat 9, verset 120. Surat 9, verset 120. Verset 121, on va terminer. wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan Dorme ay ni mede ko te dorme kelen di ko ambe ka di ala kama mbe ka ni di ma dorme kele ala kama ko ito o ke walma dogaya fara a caya kan ke ito o ke ka di ala ma wala yaqtauna wadiyan ila kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'maluna ay ni mede ko foyi de tey e be ka mun kɛ ala ye a cayara a dɔgɔyara etina kɔfolo ka les vallées ama bɔ kɔfolo ama yaro a tɛmɛna caman parce que an yɛrɛ taara Keɲeba bafin ninnu e yɛrɛ ma e taatɔla e ma bafin ye o y'a sɔrɔ e tun bɛ sunɔgɔ la
an segintɔ la parce que a ko ale bɛ fɛ ka bafin de ye maintenant an bɛ se bafin de ma o y'a sɔrɔ a salen don an bɛ ka kunu ka dɛsɛ o y'a sɔrɔ an tɛmɛna bafin na an ko i ma bafin ye dɛ mais an bɛ segin n'an bɛ segin n'a ye ala ja hali n'an b'i ɲɛ de minɛ k'i jɔ ka bafin nin kɔnɔ i y'a ye sɛki ninnu tɛmɛna bafin u tɛmɛna kulu ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛ taa Keɲeba i bɛ taa kulu kabako i bɛ tɛmɛ kulu kabako kɛrɛfɛ kabako de don dɛ caman taara delila ka taa yan. Bon, a tɛ se ka ɲɛ bi ni fɛn b'i bolo an b'o sɔn k'i kun i bɛ taa d'a ma téléphone bitɔn ma carte b'a kɔnɔ wa carte t'a la an tɛ se k'i mago ɲɛ e b'a ka numéro di ni whatsapp b'a bolo an b'a ci a ma an bɛ a sɔn complet ci a ma ka daminɛ fo ka taa bila a laban na i y'a mɛn n'a ye ala ja a bɛ na se yan n'a ye sera yan a bɛ an sɔrɔ yan Cheikh aw tɛ tɛmɛ kɔ fɔlɔ fosi la aw minnu tagamana ka na yan ka essence kɛ u yɛrɛ kun k'u bɛna ala ka kuma de lamɛn aw bɛɛ de ko don an bɛɛ ko maa si tɛ déplacement kɛ ko fo ale y'a ye karamɔgɔ alisa karamɔgɔ n'u bɛ to k'a fɔ ko n'aw taara Jufa na ko aw bɔra sira mun fɛ aw taara ni sira mun ye k'a kana segin n'o ye k'a ka taa ko walasa ka ban e m'a ye o t'a dɔn o ɲagaminen don segin n'o sira kelen ye taa n'o sira kelen ye o taa ni ka segin k'a tɛ ka kɛ ale ala ɲɛnama ko wa nin baara ɲuman bɛɛ de bɛ sɛbɛn aw ye o tɛ wa tɛmɛna. Ils ne supporteront aucune dépense minime ou importante, ne traverseront aucune vallée sans que cela ne soit inscrit à leur actif, en sorte que Dieu les récompense pour le meilleur de ce qu'ils font. Avec un baramoun que wallahi ale ala te ale ala ba usara be aba usara Surat 9 verset 121. Surat 9 verset 121. Donc ambe à verset 91 ta. N'a ye o verset 91 ta ambe joya parce que babuni kadi akaja alors amena suraka do burama dumbiya ka kibara la laysa ala du'afa'i ambe yoro jume verset 91 tauba kono nana laysa ala du'afa'i ale ma jig ate minani ke mogola kwa mogo mun se ke se de tiye wala tiye ka ke ale ko ale ti jigi la de walma mogo munun be ni u wala ala al marda mogo munun be ni u bananin do wala ala alladhina la yajiduna ma yunfikuna akoko ale te jigi munu mankene ale te jigi ula mogo munun lafulen do ale ala te jigi ula mogo munun ma fen soro ka ke ala ye ko ale ala te jigi ula chugoya sila hadi iza nasahu lillahi wa rasulihi nga olu kɔni o dusukun kɔni nɔrɔlen do ala ni a ka kira la o de tɛ wa n'u kɔni ye ala kanu k'a ban ale ala ɲɛ b'a la u ka setanya ale t'o jate bilen ko u ma fɛn sɔrɔ k'a di ala ma ale t'o jate bilen ale ala hinɛ ka bon e ka kɛ ala fɛ dɔn e ka kɛ kira fɛ e k'i kɔnna jɛya quoi a banna a ma fɔ Nul grève sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause de Dieu. S'ils sont sincères envers Dieu et son messager, pas de reproches contre les bienfaiteurs. Dieu est partenaire et miséricordieux. Ah bon, on connaît vraiment fɛn an bolo ka di ala ma non ala ko ko non k'ale ma jigi la k'i dusukun bɛ yen o ye wasakɛ ala ka ɲi dɛ
ko ngane bi wasake ni yoro de do mais abi ku ko no mba ngane o ko tede ako ko dati ku Allahu akbar kaselji taki si go ngana be wasake ko ngane bi wasake atake ale namra continue pas sincère quoi kan sigi dro 4 billet ka bara to ke ko no ko ngane be non ala ko ngane no ko ato to wala auto sega de trompette Allahu akbar wala manga forobo ko albe nga foro dai ere ga tu su kon ola amba fe ka do ke broma yi cere la antu ya kanu ka sanga bunda babu yira ke ka yira ka fo le wolu la sarakati chete kle binani sarakati chete Allahu akbar san yelama sarakati chete ala kanana doni sigi adama denda ama fo ko ni ala ka aya bla ka bi doni de sigi ka wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka Quran sura muga aya ke mo muga ni nani muga ni du akoni adama de ala ka kuma bla ne fo ne ala de ka doni sigi o tigla mugo dongo do problème bu dala nyina tan ba ke tugudi fa ka sa yelema saraka te karamo no bituka ko dulugo ko sunya do godi ko alhamdulillah rabbil alamin bi hakili to ala awde do dewye ala ka koto wala sa ka sarakati bo ta fo do de ala ka aw me ka sarakati bo karamo ko kake gunde kasro atado abado abika mu fo chete ko pourquoi ibi ngalo nyangami chena pourquoi ibika ngalo ta ka nyangami chena ako ma nyanama kelen o kelen ka sarakati bo ayera ku kan ka konsaya nye parce que ni sarako sarakati tanye blé Allah Qur'an sura bioro ani sabayata suratul munafiqun ayatan tan kelen mais kan ka munde mo adama de munde mo soro ni kalan karamo ba karamo ni adama de ka karamo ba de do mais en fait karamo ni de do ni kalan ka ye ko sarakati te fenya shuye blé ko suude tun kanga bara nyuma ke ayere parce que na fatura kaka gafe be datugu ayo fo yorojbe ayatan sabatan nani adama de na fatura bara nyuma te ke atokola ka be sebe aka gafe kono bara juguman te ke atokola parce que mbalma kere do be nena tu mandi sisa mbi jene yake ka da ala Allahu akbar mi shweni ke me aka seba ku mangane aka sade ale de ma aka na seneba non ete nyuman ke demseni doye ka fo ni mo la fulen sik mina wa kema dama e ka nema se nga suma non ko barate o tigoyala ko ntiti ngui ale tum blara ka baraka ayere a fatro ay mun ke bara datugura ko mati nyuman ke aye ka be seba aye mati juguman ke ko abe seba aye ati se ka keble ramasser les feuilles maintenant si ça Mumbai abado akoni bani adama fatora ko Muhammadu ka astaghfirullah de ke ya fama delike alay ka ta shu kanuna de Allah ako ode be wele surda di do bara jumanti ka seba aka gafe kono de sunan de be ka don atigila mo ye don juma yoma yaqumul isaba Quran suratan nani ay binani ke tele mais wori fora yo ko bon domina jate be fese deli ka ke ala ye ala ka wele atigi ye ala ka yafa atigi ma o do maintenant kito je bona aya keme sura muga aya keme ani aya kono na ye ala ja o kiri don ale be do jabi ni ke kata madema surnani ni ale be surnani mine kata madema mamu ye ale alaja Allah akbar ore ma fo donc ko ala kira ki jo ni mo fatura aki jode Quran sura konoton ani aynan mo ki jo na yi jo kaka munke kaka astaghfuru la ijme ya fama deli ala ame ya fama deli ye kata karsa kanuna Allah akbar ore ma fo am mo jolle biya akaja
n'an bɛɛ jɛra ka siɲɛ kelen astagfirullah kɛ a bɛ joli a bɛ 70 bɔ wa a ka ca n'o a ka ca dɛ maintenant an bɛ dɔɔnin kɛ a ko hali n'i ye siɲɛ 70 kɛ mɔgɔ de ka taa mɔgɔ kanu na mɔgɔ min tun bɛ munafikiya la k'a t'a minɛ k'ale t'a minɛ hali n'i ye siɲɛ 70 o kɔrɔ dun han hali n'i ye siɲɛ 70 c'est-à-dire hali n'i y'a caya hali n'i ye 70 i bɛ se ko voilà i bɛ se k'o jɛ quoi i bɛ se k'o kɛ quoi maintenant a bɛ k'a f'i ye ko a plafond dɔ bɛ se ka kɛ 70 a ye chiffre di le minimum walima le maximum ko i y'a kɛ cogo o cogo ni ala tɛ yafa o tigilamɔgɔ ma mais ni ala mɔgɔ tun de don donc ale bɛ se ka yafa kuranɛ sura mugan aya 109 jɔ kɛnɛ don a b'a fɔ ko bɔn i balima ninnu ye dugawu k'i ye bon a tun kɔni gɛlɛyara dɛ ni ne tun kan k'i minɛ a ko ka gɛlɛn dɛ mais n yafara i ma o kama o de bɛ wele surunani don mɔgɔ ma surunani nin fana faamu o k'a tila ko kiraw bɛ taa surunani don kiraw tɛ taa surunani don kiyama dɛ surunani donna ka ban kira ye surunani don k'a ka surunani don mɔgɔw ye kuranɛ sura suratul muhammad kuranɛ sura 47 aya 19 maintenant o la o surunani an b'o kɛ ka balimakɛ burama Dumbuya fana an b'o kɛ ka fana ni shahidu de burama Dumbuya a delila ka bɔ selenge ka na seli an fɛ ani a balimakɛ burama jalo de ka sira fɛ a ye shahiduya sɔrɔ an ka foli bɛ burama jalo ye kosɛbɛ fo yan fo selenge a n'a ka cɛdenw kante ninnu u bɛɛ bɛ selenge a nana yan mais a ma kɛ mɔgɔ kalannen o y'a ka fɛn dɔ bila groupe sanfɛ a bɛ ka karamɔgɔ dɔ koron k'a yira a la k'a fɔ hadisa ko tɛ tiɲɛ ye kɔrɔna de ye tiɲɛ ye u ye tibita bɛ kɛ 47 minutes ɲɛ ma se ka sɔrɔ cɛ tun ye limana jɔn ye dɛ tuma bɛɛ a tun bɛ ne wele don min na su a kan ka ban a ye ne wele Allahu Akbar a ko k'ale ka bana gɛlɛyalen don dɛ ko n k'a fɔ shahidu ka dugawu kɛ ale ye jaa fatutɔ don a bɛ nimakara yɛrɛ la parce que ne ma se k'a ka kuma yɛrɛ faamu ka ɲɛ a y'a kanu f'a ka kuma n fɛ ko parce que an de ye kelen ye parce que a dara ala ko in na k'a se a dusukun na a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma wa a tun t'a dogo a balimaw bɛɛ y'a dɔn dɔw ko k'a donna diinɛ kura la ko ni ala ko de ye diinɛ kura ye ko o de don ale donna a la burama Dumbuya a cɛ nin ye mɔgɔ gɛlɛn ye dɛ o la dugawu mun bɛ to ka kɛ suw ye a bɛ kɛ ɲɛnama ye an bɛ dugawu kɛ a ye mais an y'a kanu dugawu ni an k'a kɛ bamanankan na bɛɛ tɛ se a arabukan na a arabukan de arabana ighfirli wali walideya walil mu'minina yawma yaqumul hisab donc o kɔrɔ an tigi ala yafa an ma an tigi ala n bɛ segin a kan walasa an ka segin a kan ɲɔgɔn fɛ quoi n'an bɛ dugawu kɛ burama ye an b'a kɛ bamanankan na ala ko kuranɛ sura 2 bakaratu aya 200 ka a ye ne ala wele ni aw ka to dun kan ye Allahu Akbar parce que munna sura 30 suratul rum aya 22 ko kan bɛɛ ye ne ala ka kan de ne de ye kan bɛɛ lalaka ne de bɛ kan bɛɛ mɛn mais aw tɛ kan bɛɛ mɛn dɛ donc kumaden dɔ bɛ i bɛ fɛ k'a fɔ n'i tɛ o kan in dɔn i tɛ se k'a fɔ maintenant i bɛ fɛ ka mun fɔ i ka kan in na o fɔ quoi ko ne ala tulo b'a la quoi donc ninnu bɛ wele dugawu ala wele quoi ala welew bɛ kɛ ni todunkan ye quoi a bɛ se ka kɛ kan bɛɛ lajɛlen na i bɛ kan o kan mun mɛn i bɛ se ka ala deli kɛ o kan na kuma b'o de nɔfɛ o la an ye dugawu mun kalan suratul ibrahima kɔnɔ kuranɛ sura 14 aya 41 an tigi ala i ka yafa an ma i ka yafa an bangebaaw ma i ka yafa mumini cɛman ani musoman an t'o fɔ siɲɛ kelen mumini cɛman ani musoman ma
i ka yafa Burama Dumbiya ma don min na i bɛna jate fɛsɛfɛsɛ. nin duwawu nin an bɛna nin duwawu in de kɛ an balimakɛ ye a bɛna siyɛn 70 nin sɔrɔ fo k'a sago n'a ye Ala ja. La ilaha la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha Hayyul Qayyum. Antigi Ala. Ike yafa amma. Yafa amma. Ike yafa am bange bauma. Yafa bange bauma. Ike yafa mumini cɛma ani musomanw. Yafa mumuni cɛma ani musomanw ma. Ike yafa am balimakɛ Burama Dumbiya ma. Yafa balimakɛ Burama Dumbiya ma. Don min na i bɛna jatew fɛsɛfɛsɛ. Antigi Ala. Ika yafa anw ma. Yafa anw ma. Ika yafa am bangebagaw ma. Yafa bangebaaw ma. Ika yafa mumini cɛma ani musomanw ma. Yafa mumuni cɛma ani musomanw ma. Ika yafa am balimakɛ Burama. Yafa balimakɛ Burama Dumbiya ma. Don min na i bɛna jate fɛsɛfɛsɛ. Antigi Ala. Antigi Ala. Ika yafa anw ma. Yafa anw ma. Ika yafa am bangebagaw fila ma. Yafa bangebaaw fila ma. Ika yafa mumini cɛma ani musomanw ma. Yafa mumuni cɛma ani musomanw ma. Ika yafa Burama Dumbiya ma. Yafa Burama Dumbiya ma. Don min na i bɛna jate fɛsɛfɛsɛ. Antigi Ala. Antigi Ala. An y'a ɲini i fɛ. An y'a ɲini i fɛ. Ika hinɛ na i ka yafa an ma. I ka hinɛ n'a i ka yafa an ma. I ka yafa an bangebaaw ma. I ka yafa an bangebaaw ma. I ka yafa mumini cɛma ani musoman ma. I ka yafa mumuni cɛma ani musomanw ma. I ka yafa an balimakɛ Burama Dumbiya. I ka yafa an balimakɛ Burama Dumbiya ma. Don min na i bɛna jate fɛsɛ. Don min na i bɛna jate fɛsɛfɛsɛ. Antigi Ala. Antigi Ala. An y'a ɲini i fɛ. An y'a ɲini i fɛ. I ka hinɛ na i ka yafa an ma. I ka hinɛ n'a i ka yafa an ma. I ka hinɛ an bangebagaw ma. I ka yafa an bangebaaw ma. I ka hinɛ i ka yafa mumini cɛma ani musomanw ma. I ka hinɛ i ka yafa mumuni cɛma ani musomanw ma. I ka yafa Burama Dumbiya ma. I ka yafa Burama Dumbiya ma. Don min na i bɛna jate fɛsɛ. Don min na i bɛna jate fɛsɛfɛsɛ. Antigi Ala. Antigi Ala. Delili de don. Delili de don. An y'a ɲini i fɛ. An y'a ɲini i fɛ. I ka hinɛ an na. I ka hinɛ an na. I ka yafa an ma. I ka yafa an ma. I ka yafa an bangebaa fila ma. I ka yafa an bangebaa fila ma. I ka yafa cɛma ani musomanw ma. I ka yafa mumuni cɛma ani musomanw ma. I ka yafa Burama Dumbiya ma. I ka yafa Burama Dumbiya ma. Don min na i bɛna jate fɛsɛ. Don min na i bɛna jate fɛsɛfɛsɛ. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Rabbana la ilaha illallah. Taqabbal minna ya Rabbi. 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 La ilaha illallah. 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 A kuncɛ wagati kɔni sera mais ni wagati ninnu tɛ sɔrɔ don bɛɛ o la an bɛ miniti 5 dɔrɔn ta an b'a di Alikaw Sisoko ma. Alikaw Sisoko an ka cɛkɔrɔba Nikodɛmu o la tafadali i bɛ kuma ta miniti 5 b'i bolo i ka fila fila fɔ an ye ka kɛ hakili kumaw ye mun bɛ se ka ni kura fiyɛ an na.
assalamu alaikum kay ba shaidu de mbla kana a section na ga dimselo ko na foli bulula foli me na ba do nete foli fa wa de yene digala na be Genèse 43 verset 23 1 Pierre 5 verset 14 Qur'ana sura woro haya bidruni nani awde yene digala ko ngala wo foli bulawla section ni ga dimselo wote mini ko nga duwa uke do ma awde yene digi wo duwa fanana herani lafia ani yomal kiyama ka kisi yomal kiyama ya ngatama herani lafia ani ka kisi laban ku juga ma kala manin kiyama fi dunia asaltan fi lagirat asaltan ambo ini jonfe andali masa no rabbana la nya fara fara nyonga rabbana atina fi dunia asaltan wa fi lagirati asaltan wa ila zaban aw ñen kala de kay ba kaw ñen kala wudo ko pour ala sura fla haya ke min kili ke flani kili o te min ko mena me fo bayna kumate me bayna de ba ju ko ka seti ñal trawre ini igadim sunu bela jeli mo ko fala be mina jamao jamala agona sura jamala mo ko fala na be mina jamao jamala agona sura na sura la ala kan gisi kantanga amana buru jo fen fen na ko quels sont tes complices aba buru jo bela jeli la abeta ñal fi mbala kasola ni to bayna ko me na turi hakilla bi kisi ni to dore setan be jama ngi ndela o menta to do kasola o be jama de ngi ka faraye kan ta kasola setan fa na be jama de ngi anu wata ñal fi mbala jahanam ma ila de directeur de campagne o de kelimbe ka o de jama ngi mbala bi Allahu akbar milite duru de diram mana sura da fara masifullah donc même dawo kan senekela ya ka sene nyangini abeti ka senyuma de na kuluma yere bo susu ka genyu kan ko don nyuma bobla duguru jugoro fa talawo ba fere ka fende soro sawere menga chalim bitay no te sara hadida ma en fait mesgi sara te dila mo ko sima be ambe ka fende nyini menga chalim bitay no te sara te dila mo kalu sara mo sara te dila mo ko sima ay docteur abe ban ma to na ga bana fula ke chukudi nana na ba tere ba boni njegene deta na jela na bida be go yoro mendro abena pape da ma beta fula sa bena kele no ta ba fi leta baliga na ila ba ko fara ababu ni sizo la ba te ke na tla da ba sem passement avec 3 mois de repos absolu ba ko tay kinera kunu antu meta hiji de la amu ke meta hiji de la ansi na santa ameta kana atubana lobe sa sirala mais bi doni ke la do de ya doni ya ngini kan nege ke kesue ka to la avion ambe do wende kono 12 heures de vol sans escale ibeta jige ni na ibeta hiji ni nana ambi yo ko laji hiji mi nana mi la bele o tam ko jasirala ambi bele ko laji don ke la do de kula sile antumbe amwo ke ba am fawci jige bi don ne kata ci foya lo ko fla trama ibeta me bi don ke la do de ne ko morso do la be ka bla am wende 40 secondes tak ibika ci fo no be do ne ade jangini ambe su me ko da mo so wende weni njo mais la harata da de sigil me ka bulu da senka ataka nyangi na ga la harata ma ataka nyangi na ga la harata ma fo ga digi da nyin jugu ga demenka nyin jugu jama me ne ga breta ma mun no kan ka genga bu maka fo me la ku ba fa o de segina kana ku bela antiki ala kul ni hakil me mo me ne ga jate do wala Allahu akbar ni man jate do wala iga hakil tiya kun fui mankala iga hakil tiya kun fui mankala e bona kalu kono to ki ba de bela ina ne nyini ngara itumbe munna pendant 9 mois de séjour dans le ventre de ta maman ko ga bunna hakil man neti ko ma ko kalbe la harade nyafo ale be nya harade fa ba nyafo fo ka teme ala yireka abanya fo ka teme ni ko to da ba me ala ngina serju da ko serjila ima ne mo ke de la blal ala ngina na lunko ala ngina tulu fila ko ima ga ala bigina da be fili mais ne dum mo kete atengina tulu mo kete to ini de dim imo ke bigara balla sura de Luman 31 verset 21 avait prévenu la Sony il sera pas sous mandat de dépôt 38 85 na to do iba fo tura ba bigara balla so na be ka boucher de ko na betala abattoir la be yalla kilinde donc mo be ala mina ka o de mina mo kela ko mo ke ni deke kale be do ni woni be me ko ni 6 ans ka ko de fuke ba ko no x plus x ali todo mais kale be se ka doctorat deke donc ni mbani fa yi du be nyana je ko na ka ko ambura no la vraiment hakili tiga ko man kala donc ni misali ado de me ko
donc anganga sani saya kana nous avons eu la chance ni saya nana me ngato me amme usikili anga nyangini aganga soro chiko abe ala so son defe ni bani fa so gara dangani ni sariya so be tayda kasola ni ala so ala wada ni ala so abuga binu jahannama abuga binu kaso de wa ma yasidu bi hayatina ila kafirin ila zalim zazahum jahannama bima kafaru donc ala woni yaso abi tayi jahannama wa iman bala bato da sariya bato ala ibita yolo me ko ayo ko te tiay donc ceux qui ont dépassé les limites de l'arrogance, on veut pour 64-7, c'est ceux qui ont dépassé les limites de l'arrogance. On a coûté tiens, on a bon. On a marqué un coup de tiens, mais les coups de tiens, ça va pour nous fuiter. Donc nous tout on dit que baka andi dinal wala sa ambe sengar jala solo. Na be solo kanga na solo kanga ni hakili mako hakili to men nganto ba hakili mako be bado. Ni ba na jalo ni ka solo. Donc ya rabbi ala gamba sira ñu amin ya rabbi kami salli ala la ilaha illallah la ilaha